رجال بعدين هذا وايد هرمة. Ya lalaki yan. Lalaki, babae. Ya lalaki yan. Hindi naman, maganda. Yung binili natin mura, medyo matanda na ito, bata-bata. Bata-bata pa yan. Tapos yung isa mas bata yung babae. Kaso yan ang ano. Ano natin presyo, magkano? Hindi. Sadik, ada kampulos na to? Oh, ito lalaki. Itnen? 8-9? Aywa. Same? Pulos? Mapisim-sem? Lama. So, yung sagir? Hada hina, kampulos. Hada al-900. Alt Samia? Hada al-750. 17? Alt Sabamia Kamsin. 1,750. Hada 19. Altisamia. 19 tsaka 17. Altisamia. Hada Rijal. Hada Hurma. Sabamia Kamsin. Alp. Dagiga, sabi kalas kalambaba.